तो मो भाई आपण मानक नुआ ब्लॉग रे स्वागत जनाऊँगी। तो भाई मु आपण मानक भाई देखेदेवी भाई मु आपण मानक एमती गते जिनस देखेदेवी भाई तमें ताकू खाली टीवी रे मोबाइल रे देखुतो भाई मु आज रियल रे देखा पाइली। तो भाई मु आज आसी भाई छत्रपुर संस्कृति भवन को आसी भाई भाई से टे टाइम मिलने भाई मुझे भाई छत्रपुर भाई पार्क को बुलिया को आसली भाई बहुत सुंदर भाई पार्क आई आपण मैंने थे देखु भाई। तो देखो पूरा पार्क भाई भाई आपण मानक मु ताजमहल देखेदेवी। तो पूरा भाई पार्क पूरा एत जादू देखेदेवी। तो भाई तो देखो भाई ये गोटे भाई ये डिजाइन दी अच्छी। तो चलूँ ए भितर को जीवा। तो भाई तो देखो भाई बहुत सारा भाई मजा मस्ती एंजॉय पूरा हो। तो भाई बहुत लोग अच्छे। तो एपटे भाई सेपटे भी जा केमती प्रकार पार्कटा है केमती नहीं देखु थे। देखो भाई बहुत बहुत डिजाइन गछ मात्रा अच्छे भाई मत बहुत बहुत खुशी लगे है पार्क को आके आपण मैंने भी भाई थे एंजॉय करूँ। तो देखो भाई यहाँ स्विमिंग पूल टाइप रही केमती रही है। तो चलूँ यहाँ पूरा पार्क देखेदेवी। तो भाई सेपटे आम फैन फॉलोअर्स भाई मैंने सब डाकुंट। तो चलूँ आपण मानक पूरा बुलेइली। तो देखिले केमती प्रकार होती। तो एपटे भाई आम फैन फॉलोअर्स भाई मैंने दी जन आसले। तो जय शिव मो भाई हाँ मो भाई जय शिव भल भाई भाई इंस्टा में जय शिव भाई जय शिव मो भाई जय शिव मो भाई जय शिव मो भाई पोस्ट करियो ना करियो ने कंफर्म करिए भाई करिया न अछि ना भाई नहले भाई हां भाई हां भाई याटी डाटा कर दो नाम एल दे देखिया जय शिव मो भाई। तो भाई माने भाई फोटो उठाउछंदी हमर टिकट मो भाई हम भाई गोटे फोटो उठे दो उठे दे भाई उठे देबा। तो जय शिव मो भाई जय शिव मो भाई। तो भाई से माने भाई सब फैन फॉलोअर्स भाई माने सब फोटो फोटो उठे भाई बहुत मजा कले। तो देखो भाई एबे मु देखो यहाँ हूँ भाई एपटे भाई गेटा एपटे भाई गेटा एंट्री गेटा भाई एपटे। तो आपण मानक देखईदेली। तो यहाँ भी भाई थे टे देखु भाई केमती प्रकार अच्छी केमती नाई। तो देखिले तो देखो भाई भाई बहुत जन एंजॉय कर भाई एवं बहुत मैंने एवं सब पिला लोक जाक सब ये एंजॉय कर देखो आपण मैंने देखिले कि मो भाई भाई केमती रही भाई यहाँ देखुचे आपण मानक केमती डिजाइन जाक देखुच। तो भाई भाई मुझे सपन गाय भाभी नी दिन एमती पार्क आसि बोलिकी। तो भाई एपटे झिया भाई सब भारिया झील मैंने ताता कर हाय। तो देखो भाई दीदी मैंने ताता कर वीडियो बनाउछु हाँ वीडियो बनाती। तो भाई तो देखो ये भाई केमती अच्छी। तो देखिले तो आपण मानक भाई ताजमहल देखार भाई टाइम आसी जाइए। तो देखो भाई ताजमहल आपण मैंने तो केबे देखी नथिबे। तो देखो मो भाई ताजमहल दा भाई मु भी भाई निजे विश्वास करवा निजे भाई मु ताजमहल पाखे ठिया रही बोलिकी। तो देखिले भाई ताजमहल दा भाई। तो देखिले तो चलते एमती बुलिकी सेपटू भारिया भाई से शिव महाप्रभुर भाई मूर्ति भाई रखाई। तो भाई यहाँ देखो कत पहाड़ टाइप अच्छी भाई। तो देखिले भाई ये पहाड़ टाइप अच्छी। तो आज पूरा डिटेल्स किसी आज आप देखईदेवी। देखो अच्छे दौड़ी होगा। तो
ଏପଟରୁ ଯିବା ଏପଟରୁ ବାହାରିବା। ତ ଭାଇ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି ବୁଲିବାକୁ, ଏପଟେ ଆସିଲି ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଭାଇ ଏ ପାର୍କକୁ ଆସିକି ଭାଇ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏବେ 2 ଦିନ ପରେ ଭାଇ ସୁରାଟ ପଳେଇବି। ତ ଭାଇ ସେତିକି ଭିତରେ ହେଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ପଳଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି। ଆର ହାଗଟା ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଛକାନି ଯେଉଁ ଦେଉଛି ହାଗଟା ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆର ହାଗଟା କେମିତି ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି। ହଁ ମୋ ଭାଇ ତ ଭାଇନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏପଟେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଜମହଲ ପଛକାନଟା ଭାଇ ଏପଟଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଲେ ଭାଇ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି ପାର୍କ। ଆଜି ପୁରା ଭାଇ ପାର୍କର ଭାଇ ପୁରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଟ୍ ଯାଦୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେପଟେ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି କେମିତି ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଦେଖିବା ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର, ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭାଇ, ଆମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭାଇ ସେଇଠିକି ହେଲେ ଯିବା ଭାଇ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି ଭାଇ ରାସ୍ତାଟା। ତ ଏବେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, କେମିତି ଡିଜାଇନ୍। ତ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଟା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଯିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଷ୍ଟାଚୁ ଯାକ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟାଚୁ ଯାକ ଦେଖିଲେ କି ମୋ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଉଛି କେମିତି ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ପାର୍କଟାକୁ ଆସିଲେ ନା ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଭାଇ ବାହାର ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଣ୍ଡା ଜେବ୍ରା ସବୁ ଅଛି। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାର୍କଟା ଦେଖେଇଦେବି ବିନା ଟେନସନ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଫଲୋ କର ମୋ ଭାଇ। ତ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଗଲି ମୋ ଭାଇ, ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ଭାଇ। ତ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ପାଉଛ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇ। ହାଲିଆ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ ପାଉଛ ଚଢ଼ିବାକୁ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରାକୁ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଉଛି କେମିତି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। ତ ଦେଖିଲେ କି ମୋ ଭାଇ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆଉ ତଳକୁ ବାହାରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ବେକାର ଭାଇ ମୁଁ ଏବାଟରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲି। ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହଉ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଦେଲି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା ମୋ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଇ ତଳକୁ ଯିବା ଭାଇ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ।
आपको देखिए भाई बढ़िया पवन हेले माची भाई देखो भाई पत्र हेले हलुची बयाको ये भल लाଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖଟା ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ତ ଦେଖିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ମୁଁ ଆଗ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଭାଇ जय शिव मो भाई तो भाई एंड प्लस भाई मन दीटा आसले तो चलतु तापर भाई सेडिकी जीवा शिव महाप्रभु पाखु जीवा एबे सेडी जियाको रास्ता छानी एंट्री नहीं भाई आपको एपट जगह देखे दूसरे एपटू देखु देखिले कि मो भाई देखिले भाई मो मुंड सीधा देखु देखिले तो भाई एपट आपण मानक देखे दूसरी ये बहुत भाई प्रकार घोड़ा हेले भाई अच्छे तो सेपटे आम फैन प्लस भाई मान अच्छा जय शिव मो भाई तो देखो भाई सेपटे भाई घोड़ा देख अच्छे भाई तो भाई तो रही मो भाई आपण मान भाई आउ किसी कहीपरेनि भाई आपण मानक टोटाल पूरा पार्क बुले देखिली पूरा तो आपण मैंने जाइए प्लीज मोर देखु भाई छोट छोट भाई बतक जाक थे देखु भाई देखिले भाई बतक जाक तो भाई मोर यूट्यूब चैनल को जाइए सब्सक्राइब करूँ एमती आपण मानक भाई नुआ नुआ वीडियो देखे दूसरी सबुदिन भाई तो रही जय शिव मो भाई तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे मो भाई रही मो भाई।